Welcome everyone. I'm Dr. Esther, your moderator for today. Now, in conjunction with World Autism Day 2023, KK Tanah Puteh is honored to host today's dialogue session entitled Multidisciplinary Approach to Children with Learning Disability, the Way Forward. Now, before we proceed, a few quick reminders to our online participants. Please mute yourself throughout the session to avoid sound interference. Now, for any burning questions, please only type them in the chat box, okay? Indicate to which panelists you want to address your questions to, and hopefully our panelists will be able to answer them at the end of our session today. The link for attendance will be provided in the chat box towards the end of the session. Alternatively, the QR code for attendance will be flashed at the end, so we hope that you guys will stay on and enjoy the session. E-certificates will be emailed to each of you in the coming days. Now, with me today are three very special invited guests who are very experienced in dealing with learning disability kids. We are very honored to have with us Puan Gustina, a very experienced educator from Pejabat Pendidikan Daerah Kuching, Unit Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran selaku Ketua Unit. Thank you. Puan Mabel Lee, penyelaras perkhidmatan cara kerja untuk kesihatan awam, practicing at KK Jalan Masjid. Thank you, Puan Mabel. Miss Hee Siew Mi, our lovely speech therapist, working at KK Petrajaya. Thank you very much for coming on the show. Now, maybe we will start with Puan Gustina sebagai icebreaker, ya. Maybe kita nak berkenalan sedikit dengan Puan. So, mohon Puan Gustina untuk perkenalkan diri, berkenal latar belakang Puan. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Saya Puan Gustina binti Yusof. Saya merupakan pegawai daripada Unit Pendidikan Khas di bawah Sektor Pembelajaran Pendidikan Daerah Kuching. Saya sebelum ini mengajar di kelas selama 12 tahun sebelum saya berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuching, dan saya mempunyai 5 tahun experience dalam bidang sumber manusia dalam sebuah syarikat di Daiken Berhad. Sedikit daripada latar belakang saya. Terima kasih. Thank you, Puan Gustina. And Puan Mabel, maybe you can introduce yourself a little bit. Tell us about your learning experience so far as an OT with KKM. Selamat petang, saya Mabel, saya berkhidmat di Klinik Kesihatan Jalan Masjid. Saya mula berkhidmat sebagai jurupolis cara kerja sejak tahun 2003. So semasa itu saya berkhidmat di Hospital Sibu selama 7 tahun. And then selepas 2010 saya telah transfer balik ke Kuching sini, mula berkhidmat di bahagian klinik kesihatan. Masa itu di pemulihan di klinik kesihatan tu dia belum begitu aktif lah, dia banyak kepada tengok kes kanak-kanak sahaja. So dia punya perkhidmatan tu belum berkembang, tengok berbagai program. So sejak tahun 2010 ni kita dah start giat untuk mempelbagaikan program dalam klinik kesihatan. So kalau sekarang ni kita boleh tengok pemulihan cara kerja boleh masuk bagi perkhidmatan untuk pelbagai program lah, contohnya macam program dalam NCD untuk kencing manis, program warga emas, program domisiliari dan sebagainya lah. Thank you, Puan Mabel. And Miss T, maybe you can share with us briefly what is your work like on a day-to-day basis. Selamat petang semua, saya Miss Hee, speech therapist yang bekerja di Klinik Kesihatan Petrajaya. Sebelum ni actually saya kerja di Johor in private setting, but sekarang this is my 3rd year working in KKM. And for your information, actually I'm the first speech therapist working in Klinik Kesihatan. So thank you for inviting me today so I can have the opportunity to deliver my service. So with the help of MO, we can do more prevention tasks lah, because usually the parent have to see doctor first before they are referred to me. Okay. Thank you so much. Now, just to give everyone a brief background of our current landscape, right? In Klinik Kesihatan, we encounter many school-going age children, yeah,
with various learning difficulties. Some have specific learning difficulties, some have multiple. Okay, some even complicated with other underlying development disorders and speech delays. Now, terdapat ramai kes yang datang berjumpa doktor ni, dia hanya datang selepas memasuki sekolah rendah. As some of you may also encounter in your clinics. Kadang-kadang bila berjumpa tu sudah masuk darjah 5, darjah 6 atas pelbagai sebab. And walaupun dia sudah ada laporan penilaian dari sekolah, kadang-kadang they don't come as early. So golongan ni mungkin terlepas untuk mendapat intervensi awal yang sepatutnya diberi sebelum anak tersebut masuk ke sekolah rendah. Okay. And the other thing I just want to share is that some of you may not know that there is now no more the official, we call it LINUS program. Okay. For those of you who may not be aware, LINUS stands for Literacy and Numeracy Screening Program. It was introduced back in 2009 to ensure that by primary 3, students are able to master the 3 basic skills, the 3 M's, mengira, membaca dan menulis. Okay. So first questions I would like to ask Puan Gustina. So memandangkan sekarang ni sekolah tidak lagi menjalankan program LINUS kan. So apakah aliran kerja atau proses yang digunakan pakai oleh sekolah untuk mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran? Adakah setiap sekolah mempunyai aliran kerja masing-masing? Baik, sebelum saya menjawab soalan Dr. Esther, saya ingin merakamkan terima kasih kepada Klinik Kesihatan Tanah Putih di atas inisiatif untuk menjemput saya pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Kerana saya sememangnya sangat berbesar hati dan sangat terbuka untuk saya berkongsi dalam perspektif pendidikan pada petang ini. Baik, merujuk kepada soalan yang ditujukan oleh Dr. Esther tadi, iaitu program LINUS. 3 kemahiran yang hendak dikenal pasti di situ, iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Baik, ini merupakan sebenarnya inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengenal pasti murid-murid yang lost learning pada mulanya. Dan usaha ini sebenarnya telah pun berada di titik pengakhiran, di mana perubahan kepada transisi pendidikan itu sendiri dan program ini telah pun dipermudahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana kita panggil sebagai laluan terus, iaitu program saringan murid-murid yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan pendidikan khas. Suka saya nyatakan di sini, dalam konsep pendidikan, kita memanggil murid-murid yang telah pun disahkan oleh pengamal-pengamal perubatan, kita panggil sebagai MBPK, iaitu murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi untuk menjawab kepada persoalan itu tadi, laluan terus ini lebih mudah sebenarnya. Cuma mungkin di pihak kami sendiri dan pihak kesihatan, kita perlu melihat apakah kolaboratif yang boleh kita jalinkan di sini. Seawal, kalau kita lihat pada LINUS sejarahnya, murid-murid yang disaring seawal berusia 7, 8 dan 9 tahun. Kemudian selepas 3 tahun barulah murid-murid ini dikumpul di dalam kelompok untuk disaring di bawah program outreach. Yang mana sememangnya mengambil masa yang sangat lama, yang saya percaya 3 tahun untuk disahkan. Manakala dalam perspektif pendidikan khas pula, sebagai guru yang pernah mengajar dalam skop pendidikan khas, bagi saya, apabila saya menerima murid-murid yang selepas berusia 10 tahun adalah menjadi satu kesukaran bagi saya guru pendidikan khas untuk meneruskan pembelajaran dan memperkembangkan potensi anak-anak berkeperluan pendidikan khas inilah. Jadi di sini laluan terus ini telah dipermudahkan yang mana murid-murid telah pun diberi peluang seawal usia 5 tahun untuk disahkan oleh pengamal perubatan. Tidak lagi menunggu sehingga usia 9 tahun. Yang mana pada ketika ini berlakunya berlakunya pertambahan yang sangat drastik di dalam penempatan yang kami usahakan sekarang. Yang mana apabila tiada lagi program outreach ini, di peringkat yang kementerian buat,
tetapi lebih kepada memberikan kepercayaan dan kesedaran kepada guru-guru di peringkat sekolah untuk mengenal pasti murid-murid yang mempunyai ciri-ciri murid berkeperluan pendidikan khas ini seawal mungkin. Jadi di situ saya rasa itulah jawapan kepada soalan yang ditujukanlah. Terima kasih. Yeah. Now at the moment, Puan, ada tak macam school based or we call it in-house therapists under Kementerian Pendidikan? Setakat ini belum ada lagi pegawai-pegawai terapi dari skop pendidikan yang ditempatkan di sekolah-sekolah. Yang ada pada ketika ini adalah inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu bagi negeri Sarawak kita cuma ada 3 orang pakar terapi dari sudut pendidikan cara kerja, terapi psikologi dan juga terapi pertuturan, yang mana baru sahaja ditempatkan di dalam sektor pendidikan kita. I think that's a very fantastic initiative daripada Kementerian Pendidikan. Definitely a good way forward to have more of these therapists yang ditempatkan di sekolah untuk memberi servis secara langsung. Ya. Now, Puan Mabel, I would like to ask you, maybe you can share with us, do you get many late or delayed referrals because of various reasons for these children with learning disabilities? Like, they only refer to you masa dia dah jadi 5, dah jadi 6, share with us. Sebelum saya menjawab soalan, saya nak terima kasih kepada Dr. Esther juga kerana menjemput saya untuk wawancara hari ini. So, macam saya tadi menjelaskan mengenai saya punya pengalaman berkhidmat di Sibu. Masa saya di Sibu, saya ada expose lah tengok kanak-kanak keperluan khas ni di AKP Center. Ada lebih kurang 2 tahun pengalaman bersama budak kanak-kanak khas lah. Bagi saya, bergantung dengan tempat klinik kesihatan tersebutlah, ada KK dia menerima banyak rujukan lewat. Ada KK dia banyak, ada yang kurang. So, yang kurang itu mungkin disebabkan parents terlupa follow up kan, dia jadi defaulter kan. And then some of the carers ataupun penjaga tersebut merupakan macam buaga emas, so dia orang ada masalah nak datang bawa budak-budak. So ada KK kalau mereka banyak buat saringan ataupun giat aktif melakukan saringan, so rujukan itu akan banyak. Maybe dalam sebulan 2 ke 3 pesakit setiap bulan maybe akan ada. Puan Mabel, what are the macam tekangan or challenges that you hadapi when these children with learning difficulties are referred to OT late? Macam is it more difficult to rehabilitate them on? Ini pun bergantung dengan kanak-kanak tersebut. Kalau kanak-kanak yang dirujuk tu mempunyai kondisi yang lain, contohnya dia mempunyai masalah pembelajaran dengan kondisi ada ADHD kan, autism kan, so dia akan mempunyai cabaran untuk melatih dia orang untuk mencapai tahap yang kami orang nak lah. You manage children who have either speech or reading difficulties, or both in your daily practice. But now, what are the challenges that you face, when these children are referred so late on, already in primary school, and still they have so much of speech impairment? More difficult to rehabilitate their speech? Yes, of course, it is more difficult, sangat susah ya, sebab budak yang di refer sini sudah masuk school age, right? 6 years old, 7 years old. So for the critical age for language development, actually it is before 5 years old. So 5. yeah, okay. So after that, actually it is quite difficult for them to catch up. But there is some point that I want to add on, because for speech and language therapies in KKM, because the main topic for today, right, is about learning disability. But for speech therapy KKM, actually we didn't intervene much on learning or reading skills. We provide management more on the language skill, speech and language and communication skill for the school age kids. Okay. What do you think, like from your experience, what would be the chances of these children, right, of being able to catch up in their reading literacy in the mainstream school? We're talking about children with delayed language development. Maybe you can just briefly share with us. Okay, so this one actually also depends on their severity. Okay, so
it is quite difficult, okay, to say. But for the target, our treatment goals actually for language skill or communication skill, actually we target for optimal level so that they were able to tell us the next, or maybe something happened in the school, kena bully ke apa ke, or something happened, so they were able to tell, even though not in sentences, full sentences, or telling the stories. So would I be right to say that maybe your goals for this sort of children would not be so much for them to catch up in terms of academic, tetapi at least enable them to communicate and, you know, be independent in their day-to-day living, right? Okay. Now, from your experience, right, Ms. He, what are the other issues that you encounter in these children with learning disability and speech delay? For example, is a commitment of parents an issue from your experience? Yeah, so one of it is actually the commitment from the parents, because anak dah lambat cakap and then don't know how to communicate themselves. Okay, so the parents will like, oh dah besar, and then very hard to catch up. So just dah jadi macam ni, biarlah saja, asalkan mereka boleh makan ke, pandai mandi ke, or what. That's quite true. Yes. Now, back to Puan Mabel, I just want to ask, maybe you can share with us a little bit of what sort of assessment do you do in your day-to-day, practice with children with learning disability, like any sort of standard assessment tools that you normally use. Maybe just share with us briefly. Masa assessment ni memang sangat banyak lah untuk pemulihan cara kerja. So yang commonly used lah, yang biasanya kita akan pakai, orang saringan cara kerja yang dahulunya kita cakap Linus, so sekarang kita cakap orang saringan cara kerja lah. So dalam tu konten dia masih sama macam Linus, cuma dia dipermudahkan lah, dimudahkan. Lain-lain orang, contohnya macam Denver tu commonly used oleh cara kerja lah. Kalau nak kira memang nak sampai banyak, many. Sure. Kalau you nak tengok dari segi autism, dia ada macam NCHART, GAS, semua tu boleh pakai. Ada juga assessment yang dia memang fokus untuk dia punya kognitif, contohnya macam Nigerian assessment test tu pun dia tengok bagian kognitif lah. Wow. So much. And Puan Mabel again, how do you then, when you see these children, how do you then establish your treatment goals? Any particular criteria that you will follow? Kalau treatment goal bergantung dengan masalah kanak-kanak tersebut lah. Kita buat saringan dulu, selepas buat saringan, kita akan dapat tahu apa dia punya kelemahan. So dari situ kita akan fokus treatment goals dia lah. Let's say kanak-kanak tu datang mempunyai kelemahan dalam tulisan, handwriting. So bila dah dapat masalah dan tu, so cara kerja akan, dia punya goal tu akan setakat handwriting, maybe ada masalah handwriting dengan masalah lain, so akan ada goals dia juga. Bukan senang kerja Puan Mabel ni. Yes. How about you, Miss He? What are some of the standard tools, maybe many, but maybe just share briefly with us, standard tools or speech assessment that you normally use when you first see a child? Maybe you can, so that our MOs have an idea of what the speech therapists do. Right, so at my clinic setting, actually, because I just start my service, so I usually do assessment informally. But for speech therapists in KKM, we do have for preschool age to assess the language skill. We have MPLAT, it stands for Malay Preschool Language Assessment Tools. And then for school age children, we have SELF-5, we stand for Clinical Evaluation of Language Fundamentals. And then some kids may have speech sound disorder, so we also need to assess on their speech articulation. So we use Goldman Crystal articulation test. Okay, thank you. Now, Miss He, we hear a lot about the term speech delay. Yeah, just out of curiosity, right? Are there like different types of speech delay? Maybe you can share with us how you manage each of them. Okay, I think so far Dr. also know about this, right? Because usually my referral will be isolated speech delay. So this one speech delay actually it merakumi receptive skill and expressive skill. So this one is for language part. For speech sound part, we have speech sound disorder.
Okay, and then in mostly we see in autism kids they will have social communication disorder. Then some might have fluency, which is stuttering. Okay, cakap gagap. Interesting. Now, moving on. This would be for Miss Hiam. Now, as you know that the OKU card application may take weeks, months, or even up to 1 year, depending on the case. Yeah. You know, especially those children with very mild, very subtle symptoms. Sometimes the doctors and therapists may need to observe the child for quite a while, isn't it? Quite a period of time before you can put a diagnosis on the child. From your experience, right, Miss He, how many times on average do you need to sort of follow this child up before you can have a proper impression or conclusion on the child's potential for their speech recovery? I think it's quite important so that parents understand the prognosis. Alright, for this one, still based on as we know our population actually is quite small, so even the follow-up gap for follow-up session actually jarak sangat jauh. So for my setting, actually I see kids after 5 months and then 6 months. Actually, so I Every 5 to 6 months. Yeah. Wow. Yeah, so it is quite hard for me to like directly manage on the kids. So when every time they come, actually I usually monitor. So I give the homework to the parents. Okay. So back to the parents' role, right? Yes. Working together with the parents, that's very important. Now, Puan Mabel, how about you? From your experience, right? What's the average duration, or how many times roughly you need to follow them up before you boleh produce, you know, the report? Kan doktor selalu minta report, right? Before we get the OKU card, it's very useful to assist us to come to the right diagnosis. Dari pengalaman saya, and then feedback daripada terapis secara kerja yang lain, usually dalam 3 ke 5 kali sesi. So biasanya satu sesi dia akan buat sebulan sekali lah. So it takes 3 ke 5 kali sesi ataupun dalam 3 bulan ke 6 bulan baru boleh nampak lah. Quite a while. Huh? Puan Mabel, again, you know, for children with, let's say they only have learning difficulties, they have no other like development disorders such as ADHD or autism, maybe you can enlighten us a bit. What interventions do you do to help them cope in the mainstream schools? Kita boleh dedahkan, memberi early intervention program. Contohnya memberi latihan awal pada kanak-kanak yang mempunyai lambat perkembangan seawal yang boleh lah. Selepas diorang ada menjalani saringan cara kerja, intervensi yang kita boleh masuk termasuklah macam skill penjagaan diri, kemahiran motor halus dan motor kasar, kemahiran pembelajaran, dan selain pada itu aktiviti pembelajaran kita pun boleh bagi secara berstruktur ataupun tidak, dan dalam active learning program memberikan sarangan kepada ibu bapa untuk mewujudkan sesi pembelajaran yang melibatkan anak tu secara aktif dan menyeronokkanlah. Dan maybe kita boleh serapkan macam behavioral training untuk kanak-kanak yang ada masalah tingkah laku, dengan yang tidak tinggal juga kena bagi emotional support lah untuk kanak-kanak dengan parents juga lah. How do you plan your interventions? Is it based on the child's specific learning style that you have identified masa assessment? Ya, kita bergantung dengan apa kebolehan kanak-kanak tersebutlah. Let's say kanak-kanak yang dah disaring tu dikena pasti lemah dalam sesuatu kemahiran, contohnya dalam tactile, sensoris lah. Kita boleh menggunakan berlainan jenis pembukaan untuk membawa minat kanak-kanak itu untuk menulis, ataupun visual, kanak-kanak yang senang belajar dengan cara banyak melihat gambar. So kita menggunakan latar belakang ataupun tulisan yang berlainan warna yang terang-terang untuk menarik perhatian diorang lah. Selain pada itu, setiap kanak-kanak memang dia mempunyai teknik pembelajaran berbeza. Ada yang dia suka sentuh, ada yang dia senang belajar melalui pergerakan kinestetik macam tu. So kalau kanak-kanak yang senang belajar dari segi pergerakan, so ibu bapa ataupun terapis diorang kena pandai cari aktiviti untuk membolehkan kanak-kanak itu senang belajar melalui cara diorang sendiri. Okay.
Thank you, Puan Mabel. Now, Miss T, for children who cannot articulate or speak properly, right? They cannot be understood, right? This impairs their communication and their reading skills. So what sort of interventions do you do to help them cope so that they can remain in the mainstream schools, or we call it Aliran Perdana? So here they cannot articulate correctly actually is either articulation disorder or phonological disorder. So the example is that like kakak, they say tata. Okay, then maybe some want to say makan, but in the end they say only can. Okay, so this one, first we also have to need to do assessment first. We need to identify what kind of sound they make error. So that one will be single sound level or at syllable level or at words level or at sentence level. So we have to do assessment first before we can proceed to the treatment. What are the example activities you do with these children during your therapy? Okay, so for younger kids, actually their cooperation is quite poor. So we will provide play setting. So sambil kita main, and then I will target for different kind of sound. And then for elder kids, we need to do drilling because they can cooperate better. So for an example, for words like they can't pronounce K sound, this one we need to help them to make them aware what is the feature of K sound. So that is the back sound, for example, and then how they need to move their tongue like that. Interesting. Miss T, from your experience, right, what is the average duration that you need to follow them up before you can conclude his or her potentials for the speech recovery? Okay, so if for speech sound disorder, this one usually if the commitment from the parents are very good, they practice well at home. So this one I think can settle maybe for a few months. But if the speech sound disorder is not that severe, for language skills or language delay, still depends on the severity. So if the more practice, the better outcome we'll have. And also, like you said, the commitment of the parents play a huge role, isn't it? Yeah, Yes, and the yes. potential for recovery. Okay, thank you. Now, Puan Christina, we're going to talk about children who have reading problems or dyslexia. Okay, the Aliran Perdana or mainstream school, how do the teachers help children with dyslexia to cope in reading? We just want to know what the teachers do in the schools. Okay, untuk kategori murid disleksia, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka dikategorikan sebagai learning disabled. Dan untuk dalam daerah Kuching, sebenarnya kita mempunyai satu kelas, satu-satunya kelas di seluruh negeri Sarawak. Kita ada di Kuching sahaja, iaitu kelas disleksia, yang mana ada seorang guru pakar disleksia yang ditempatkan di situ, iaitu di SK Laksamana. SK Laksamana, Ya. satu saja sekolah seluruh Ya. negeri Sarawak. Ya, betul. Dan sebagai inisiatif tambahan, Jabatan Pendidikan Negeri di bawah Sektor Pendidikan Khas, mereka telah pun membuat inisiatif dalaman negeri di mana kita cuba untuk mengetengahkan seramai mungkin guru-guru pendidikan khas yang daripada learning disabled untuk menjadi guru yang mempunyai kemahiran dalam mengajar murid-murid yang berkategori disleksia ini. Itu inisiatifnya lah. Thank you so much, Puan Gustina. Miss T, in your therapy sessions, how do you help these dyslexic children to read? Any special, skills? All right. So if we want to do management for kids with dyslexia, actually speech therapy need to be trained for that. Okay, so I just share knowledge. But after this, if there's any kids with learning problem, the referral, I won't accept any referral for that. So far, Yeah. no referral yet for children with dyslexia. Am I right? Yeah. At the moment. Yes. Okay. So how speech therapy manage dyslexia? Dyslexia is reading difficulties. So first one, we need to train them to recognize letter. So letter and their sounds. How letter A, the sound will be R or B. The sound will be B. Okay. After that, they will start to combine the letter. So this one is under phonological awareness. So they need to know how to blend the sound together, and then how after they blend the sound, and then it will bring different meanings.
okay, or they need to learn how to delete the sound or delete the syllable or combine and then blend together and then to form words. Wow, you know, the process of even getting a child to read is so challenging. If you break it down, there are so many technicalities, isn't it? Yeah, in the process of reading. Now, next we're going to talk a bit about the OKU card. Yeah, this will be for Puan Gustina next. Now, some parents, they are hesitant to apply for OKU card. Yeah, maybe because of stigma of having the child labeled as learning disabled. They may also fear that if the child is placed in, we call it aliran khas, yeah, or special school, he or she, you know, may never have the chance to return to the mainstream school and cannot progress like the other children in our aliran perdana. So, Puan Gustina, I just wondering, sementara menunggu proses permohonan kad OKU ni dan penempatan ke sekolah berkeperluan khas, bagaimana sekolah aliran perdana kita menguruskan kanak-kanak ni? Adakah mereka kekal di kelas masing-masing sementara menunggu? Baik. Kalau kita lihat peningkatan data terutama bagi murid-murid yang berkategori learning disabled, saban hari kami didatangkan oleh ibu bapa yang berkategori, ada yang B40, ada yang M40, dan kita lihat trend ini semakin meningkat dan mencanak naik, terutama bagi kategori LD lah, doktor. Dan untuk menjawab kepada persoalan itu tadi, kalau kita ikut kepada prosedur penempatan, kita akan lihat kepada yang pertama sekali iaitu pengesahan daripada doktor. Okay, itu yang pertama sekali lah. Jadi selagi kita tidak menerima pengesahan bahawa murid ini memerlukan special class, jadi kita akan memberitahu kepada ibu bapa untuk anaknya masih bersekolah di mainstream school. Macam tu. Dan kemudian selain daripada itu, kita juga mengambil inisiatif memaklumkan kepada guru-guru pemulihan khas supaya budak-budak ini masih lagi diberikan kemahiran yang berkaitan dengan 3M inilah. Bercakap tentang kad OKU dan lagi ya Puan. So after the OKU card is obtained, dia sudah menjadi pemegang kad OKU. So how do the schools decide untuk placing in this special class or the aliran khas? Just to clarify lah ya Puan, does this child actually yang ada learning disability, does he or she actually need to have the OKU card sebelum penempatan boleh dibuat? Baik, di sini saya ingin mengambil kesempatan mewar-warkan kepada seluruh warga Kementerian Kesihatan bahawasanya untuk prosedur penempatan ke kelas pendidikan khas sebenarnya kita tidak memerlukan kad OKU. Yang paling penting di sini ingin saya highlightkan di bawah Akta Pendidikan Khas 2013, yang pertama sekali perlulah ada pengesahan daripada pengamal perubatan. Manakala kad OKU adalah bersifat optional. Ia bergantung kepada willingness ibu bapa untuk mendaftarkan anaknya sebagai orang kelainan upaya. Itu daripada kami, dan apabila kami menerima pengesahan daripada doktor, maka kami akan memproses penempatan itu secepat mungkin. Dan untuk makluman semua, kami di unit pendidikan khas di PPD Kuching, we are trying to make it as short as we can. Kalau boleh saya bagi tahu dengan dalam unit kami di PPD Kuching, the most lama kami buat penempatan 3 hari. Ya. Very fast. Ya. Very fast. Sebab kita tahu, saya sebelum ni saya mengalami kesukaran untuk kita menerima murid yang dah 10 tahun untuk diajar. Sangat mencabar. Sebab kita tahu dia memerlukan terapi-terapi yang ada di luar. Manakala dari skop pendidikan, kalau kita dapat menerima seawal mungkin, seawal 7 tahun, kita akan dapat melihat perubahan kepada perkembangan pendidikan itu sendiri. Jadi kita mengharapkan itulah yang kami pegang di unit pendidikan khas. Kalau boleh dalam 1 hari pun boleh settle. As long as Thank you very much. Thank you for that. I think that's very good. Nah, bercakap tentang kad OKU lagi ya Puan, belum habis cerita OKU ni. So katakan that child already menjadi pemegang kad OKU ya, dah ditempatkan di sekolah khas ya.
do they stay there for the rest of their schooling years ke? Ataupun ada lagi peluang untuk mereka balik ke aliran perdana? Okey, soalan yang agak menarik. Sebenarnya di bawah inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia, di bawah inisiatif #34, iaitu peningkatan akses dan kualiti pendidikan murid berkeperluan pendidikan khas, ada dua program yang di-highlightkan di sini. Yang pertama sekali adalah program pendidikan inklusif dan yang kedua adalah kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas. Merujuk kepada soalan doktor tadi adalah inisiatif yang pertama di bawah program pendidikan inklusif. Saya merupakan master trainer bagi Negeri Sarawak untuk program pendidikan inklusif Negeri Sarawak, dan program ini kita telah jalankan model holistik seawal tahun 2017 lagi, dan rintisnya kita berada di Sibu, dan program ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sememangnya berjaya lah. Jadi pada ketika sekarang kita telah meneruskan dan membuat perluasan bagi program pendidikan inklusif, yang mana program pendidikan inklusif ini terbahagi kepada dua. Satu kita panggil PPI penuh, program pendidikan inklusif penuh, dan satu lagi program pendidikan inklusif separa. Bagi yang penuh, ingin saya tegaskan sini adalah murid yang belajar sepenuhnya di mainstream kelas. Dan bagi yang separa pula, mereka akan mengikuti, mempunyai peluang untuk mengikuti sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. Kalau yang kita tahu, they are not focusing on academic, they also can give the chance to the children, sama ada dari segi core curriculum ataupun dari segi salah satu subjek ringan seperti muzik, pendidikan seni visual ataupun pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi maknanya soalan itu tadi terutama bagi kelas sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi, iaitu kita panggil PPKI. PPKI means ada budak perdana, typical children, dan murid pendidikan khas. Cuma yang membezakan mereka adalah mereka diasingkan dari segi kelas. Kelas PPKI menjalankan kurikulum untuk PPKI. Manakala bagi kelas perdana menjalankan kurikulum dari sudut tipikal lah. Jadi berbalik pada soalan tadi, jika sekiranya murid yang ditempatkan di PPKI, selepas kita saring oleh guru-guru pendidikan khas seawal mungkin 1 hingga 3 bulan, kalau katakanlah sebulan doktor dasar, kita tengok murid ini boleh ditempatkan secara inklusif penuh, makanya peluang ini akan diberikan kepada murid tersebut. So di sini kita cuba untuk memberitahu keistimewaan dalam program pendidikan inklusif ini kepada ibu bapa lah. Sebab kita tahu labeling itu, mereka akan mempunyai persepsi juga, kalau anak saya di PPKI, so anak saya akan selamanya di sana. Tidak. Tetapi di bawah inisiatif untuk memperkasakan pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas sekarang, so kita memberikan peluang itu. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menyatakan kepada seluruh warga Kementerian Kesihatan yang mana berlaku juga transformasi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid-murid berkeperluan pendidikan khas di kelas PPKI sekarang sudah pun mempunyai optional lain selain daripada sijil pelajaran Malaysia SPM, yang mana kita panggil sebagai PASM yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, which is memang standard dia adalah dikeluarkan daripada lembaga peperiksaan lah. Optional kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas, selain daripada memperolehi sijil pelajaran Malaysia, mereka juga mempunyai peluang untuk mempunyai sijil. Kan kalau sebelum ini, inisiatif ini tidak pernah dilakukan, this is the first time. So kita dah melaksanakan seawal tahun lepas, bermula pada tahun lepas, dan tahun ini kita mengharapkan semakin ramai kesedaran ibu bapa supaya tidak mempunyai labeling bahawa bila berada di PPKI anak-anaknya tidak akan memperolehi sijil. Tetapi special sekarangnya ini, bila anak-anak ditempatkan di kelas PPKI, terutama yang di sekolah menengah, mereka mempunyai 3 peluang. Satu, boleh ditempatkan sebagai calon sijil pelajaran Malaysia. Yang kedua, boleh diberikan juga peluang untuk menduduki pentaksiran alternatif sekolah menengah yang kita panggil sijil alternatif sekolah menengah.
yang setara dengan SPM dalam konsepnya dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dan yang ketiga, sekarang laluan pendidikan bagi murid berkeperluan khas juga telah dibuka kepada anak-anak yang berada di PPKI di sekolah menengah untuk memperolehi sijil kemahiran Malaysia, SKM yang kita panggil konsep SKM modular. Itu yang saya nak utarakan di sinilah supaya kesedaran ini tidak ada lagi ibu bapa ataupun pihak KKM, doktor-doktor boleh sampaikan kepada ibu bapa sesungguhnya peluang pendidikan bagi murid berkeperluan khas semakin bercambah. Terima kasih. Wow, I think that's memang inisiatif yang penting daripada our Kementerian Pendidikan. Now, Puan Gustina lagi ya. Bila adanya these students yang ada learning difficulties in your aliran perdana or mainstream schools, adakah yang affect your pencapaian sekolah? I think there is this conception or maybe misconception that having these children with who are learning disabled, they will affect the overall school performance. So maybe Puan Gustina boleh clarify sikit. Okay, ini pun salah satu daripada stigma lama, okay, berkaitan dengan yang kita panggil analisis pencapaian murid berkeperluan pendidikan khas. Sebenarnya saya ingin war-warkan di sini melalui surat perkeliling Iktisas bilangan 23/1998, iaitu kebenaran bagi murid-murid menduduki peperiksaan awam, ada dinyatakan di dalam klausa yang berbunyi, dalam menyediakan analisis pencapaian peperiksaan, pihak sekolah bolehlah membuat analisis berasingan bagi murid-murid pendidikan khas. Jadi perkara ini telah pun diwar-warkan di peringkat seluruh sekolah dan apa yang berlaku cumanya kita masih menekankan kepada ibu bapa supaya apabila mendaftar anak mereka mengikuti peperiksaan awam contohnya seperti Sijil Pelajaran Malaysia, perlulah mendaftar anak-anak ini sebagai calon berkeperluan khas. Jadi apabila murid tersebut didaftarkan sebagai calon berkeperluan khas, analisis bila di peringkat keluarnya result, kita boleh asing siap-siap. So kita boleh asingkan juga analisis yang berkaitan dengan pencapaian peperiksaan awam. Thank you very much for that clarification. Now moving on, Puan Mabel, we're going to talk a bit about parents' expectations. Yeah, when the diagnosis of learning disability is made, and sometimes when doctor we recommend the OKU card, permohonan OKU card. As a therapist, how do you manage these parents' expectations? Sometimes parents are so in denial. Sometimes they have this stigma. So maybe you can share with us a little bit. Okay, parents in denial dengan stigma tu memang selalu akan ada lah. So sebagai terapis yang melihat kanak-kanak tersebut, sebab setiap terapis yang memberi terapi dengan kanak-kanak keperluan khas ni, dia akan spend time banyak dengan kanak-kanak dan dengan parents ataupun penjaga kanak-kanak tersebut lah. So terapis harus memberi pendidikan kepada penjaga juga lah dengan parents terhadap apa kondisi anak-anaknya. Parents kena faham kondisi kanak-kanak tersebut dan tahap-tahap perkembangan yang kanak-kanak tu boleh capai lah. So memberi nasihat untuk memastikan kanak-kanak tersebut mencapai tahap keberdikarian dalam ADL, especially ADL lah, dan semaksimum yang boleh mengikut kemampuan kanak-kanak tersebut. So parents pun dari situ sebagai terapis pun perlu bagi tahu parents tahap pencapaian kanak-kanak itu akan sampai mana. So bagi dia faham kenapa dia boleh sampai tahap itu, ataupun kalau dia punya pencapaian memang tahap ini, kita kena explain balik dengan parents lah, supaya parents tu faham. So parents tu tidak macam terlalu high expectation lah. Missy, maybe you can share with us your experience in managing parents who may be in denial, In denial, usually I would just try my best to consult them and then tell them about the consequences. How if their child can't communicate well, then so what will happen next? So and then I will just provide home-based program for them, or else I would refer some, maybe still haven't got the referral
with FMS or MO pediatrician. So I will consult to refer the parents so they can have a better discussion or better support from the doctors. Sure. And Missy, now we're going to talk a bit about screen time. You know, there are so many conflicting and controversial sometimes arguments out there on how much screen time we should give our kids, or how early and how young we should expose them to screen time. Maybe you can share with us a bit your thoughts. Alright, so screen time we really not encourage, and then all doctor or T or parents should know about it as well, because some parents still have misconception, that my kids can learn to talk from screen time. They can say ABC or numbers. This one actually is not communication. So there is suggested screen time for different age groups. So this one is based on the a study by a group of pediatricians in Canada. So for kids or babies aged between 0 to 2 years old, actually is totally bad. So for younger, from 2 to 4 years old, actually just suggest maximum 1 hour. So for elder kids, it's okay to provide, but still need to with monitoring, because screen time actually not encouraged is because it had limit the interaction time between the parents and the kids. Kids learn language when they interact with their parents. Now, I myself am a mother of 2 boys under 5, and I know that many of our audience here are also parents. Yeah, what are your tips of helping a young child to read at an early age? Okay, so for this one to read, still depend at young age. Actually, we also encourage to find the colorful book, buku yang banyak bergambar and then colorful, and then no need too complex. And then when the parents have reading time with their kids, try to follow the interest or focus of the kids. Don't just read the line or the written words there. Okay, so for example, the kids look at the picture about a ball, just talk about the ball, a ball, round ball, something like that. Colorful red round ball. Yes, Right? yes. Thank you so much. Now, Puan Gustina, we're wrapping it up very soon because of time. Puan Gustina, maybe you can share with us briefly what are the medium and long-term plans of our present education system to cater for children with learning disabilities. I know you mentioned quite a lot of things just now, but anything else you want to tell our audience here today? Baik, sebagai penambahbaikan, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah pendidikan bagi murid berkeperluan khas juga melihat kepada perubahan keadaan global, iaitu sekarang yang bertumpu kepada TVET. Jadi untuk skop pendidikan khas, kita juga telah pun membuat kolaboratif bersama dengan institusi-institusi yang lain, contohnya seperti college community, universiti-universiti luar, yang mana mereka telah pun mula menampakkan kesedaran bagi menerima murid-murid berkeperluan pendidikan khas seawal mungkin dari skop kemahiran yang boleh mereka pergi lebih jauh. Itu yang kita nampak sekarang. Dan selain daripada itu, sekarang pelbagai pihak telah pun menunjukkan kerjasama yang sangat baik, yang mana laluan bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas juga telah pun diterima di maktab-maktab. Kalau dulu istilahnya maktab lah, tetapi sekarang istilahnya telah pun diubah penambahbaikan kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPG, yang mana laluan bagi murid berkeperluan khas juga telah pun dibuka. Kalau sebelum ini mereka memang tidak mempunyai laluan yang khusus, namun sekarang setiap tahun apabila ada pengambilan daripada IPG, makanya disitulah peluang dibuka juga seluas mungkin kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Sebab itu saya cakap tadi, selain daripada SPM, mereka juga boleh mempunyai peluang untuk memiliki PASM. Dan alhamdulillah, impak kepada perkara ini telah pun berlaku dalam daerah Kuching, yang mana beberapa murid kita yang learning disabled telah pun di-hire bekerja. Terutama dari contoh seperti bekerja di Uniqlo, bekerja di Izora Matang,
di pihak-pihak Maiden telah pun menerima murid-murid berkeperluan khas ini kategori learning disabled untuk bekerja ke peringkat yang seterusnya. Kalau kita lihat seperti yang saya nyatakan tadi, SKM modular seawal mungkin, kalau sekiranya murid-murid ini di screening awal oleh doktor, makanya guru-guru pula boleh mendidik seawal mungkin perkembangan pendidikan untuk kita bekalkan murid-murid di sekolah rendah walaupun mereka tidak menguasai dari segi akademik, tetapi mereka juga mempunyai peluang untuk diasah dari segi kemahiran. Contoh yang ada dalam daerah Kuching, kita pernah membuat satu program yang berimpak besar yang dikendalikan oleh saya dan unit saya, iaitu Karnival Kemahiran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas last year, kolaboratif bersama pihak Maiden, pihak JKM, pihak PKB, Pusat Kesihatan Bahagian, dan kita panggil semua pemegang taruh untuk bersama-sama dengan kita mewar-warkan tentang kesedaran ini. Jadi, kenapa saya katakan ianya berimpak besar? Kerana pada tahun ini, boleh dikatakan rasionya saya menerima advice daripada ibu bapa satu hari satu. Kadang-kadang saya menerima kunjungan daripada ibu bapa sehingga 5 kes satu hari. Bukan untuk penempatan, tetapi kategori yang ada sekarang adalah lebih kepada kesedaran dan bertanya apakah laluan pendidikan seterusnya bagi anak saya jika sekiranya anak saya berada di sekolah menengah. Yang mana perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Kalau yang habislah saya dah SPM, saya dah lah, maaf berbahasa Sarawak kita. Okay. Jadi di situlah saya nampak future plan untuk murid berkeperluan khas juga mempunyai peluang dalam pendidikan. Dan di kesempatan ini juga mungkin saya nak utarakan sedikit cadangan yang saya nampak di sini. Saya nak ambil kesempatan dan juga kepada doktor-doktor dalam talian, medical officer dalam talian, mungkin boleh fikirkan kolaboratif kerjasama pintar di antara pendidikan dan juga KKM. Kalau pergigian kalau pergigian boleh masuk kepada sekolah-sekolah untuk memberikan khidmat mereka secara berjadual dan bergerak, kalau tidak silap saya, maafkan saya kalau saya silap, mungkin saya nak cadangkan di sini sebab memandangkan guru pendidikan khas mereka bukanlah pakar terapi dan kami sangat memerlukan perkhidmatan daripada pakar-pakar terapi untuk menjalankan perkembangan pendidikan itu supaya dia selari. Jadi cadangan saya agar sudilah kiranya pihak KKM untuk mengambil inisiatif pergi kepada sekolah-sekolah untuk menjalankan mungkin bukan one-to-one session kepada murid berkeperluan pendidikan khas, tetapi lebih kepada pendedahan kemahiran sedikit terapi itu kepada guru-guru pendidikan khas. At least guru-guru saya bolehlah cakap menjalankan 5 minit dalam satu hari, yang mana saya nampak jika berlaku konsistensi itu, makanya kita tak tahu mungkin akan ada impak yang berlaku ke atas anak murid berkeperluan khas inilah. I think that's a cadangan yang bagus ya. One, in the future maybe we can do more of this collaboration. But how I see it, buat masa sekarang, even klinik kita sendiri pun tidak ada terapis yang mencukupi. Yeah. What more to say going out to the school? So the need is really great, and that is why through dialogues like this, can have a better collaboration. Supaya masing-masing tahu apa yang the other party is doing. So yeah. Now, before we end, I want to let Puan Mabel maybe any last takeaway message you want to tell our medical officers today. Mungkin saya tak sempat nak tanya tadi. Maybe you can just share with us. Anak-anak yang mempunyai masalah pembelajaran ni, kalau makin giat kita sari dengan aktif, so kita akan dapat catch up banyaklah yang ada masalah tu. So kita boleh bagi intervensi awal anak tersebutlah, dan semua MMS kan, MO kan dalam klinik, certain klinik ada MCH dengan ada tempat pemulihan untuk kanak-kanak. So seperti yang kita tahu sekarang ni,
perkhidmatan cara kerja ni dia dah boleh serap banyak program. Tapi kalau let's say you punya KK tu ada MCH dengan ada kanak-kanak, pembunuhan untuk kanak-kanak, so mungkin boleh berbincang dengan terapis yang ada supaya dia orang boleh bagi masa untuk bagi pemulihan terhadap kanak-kanak lah. So tidak macam banyak beban dia orang untuk tarik dia orang buat program lain. So dia orang kena pandai pilih mana yang utama lah. That's enough to point level, Yes, yeah? Yeah, it's really not easy. Missy, maybe I give you a chance to any last takeaway message before we end today. Still very thank you for inviting me here because actually semua memang nak bantu kan. Nowadays the case LD ke ataupun apa problem among kids memang dah makin banyak. But for me, speech therapy as I'm alone is quite hard to promote the awareness among the parents. So I really need help from the medical officer to help me to spread the awareness among the parents. Okay. Anything in particular, because the waiting time to see the speech therapist, and what more to say, the intervals between follow-up so long, like you mentioned, berapa bulan baru jumpa sekali. So what can you maybe tell our MO student, how can we educate the parents? Anything that any tips? Okay, so I think the most important thing is to reduce screen time. Because nowadays, not only the children, even as parents, I think some also quite busy with playing with phone. Yeah, I'm also guilty. Yes. Okay, so have to spend more interaction time with the kids. Because if kids with speech and language delay, usually in the future, they will have the tendency to have learning difficulties. So it can help them to acquire the language skill, the appropriate language skill as soon as possible or as young. That is very important. Thank you very much, three of you, Puan Mabel, Missy, and Puan Gustina. Now I'm going to open the floor for questions, since we have a bit of time. Now, first questions by Dr. Ashraf. He's asking pada Puan Gustina, what is the benefit for a child to have an OKU card? Kalau like Puan mentioned, sebenarnya tak compulsory kan untuk adanya OKU card untuk penempatan ke sekolah khas. So what are the benefits that we can maybe share with the parents? Baik, di sini saya nak highlightkan dalam skop pendidikan, bagi murid-murid yang merupakan pemegang kad OKU, mereka juga ditawarkan yang kita panggil sebagai allowance murid khas yang berjumlah, jika mereka bersekolah, yang berjumlah RM150 sebulan. Setahun lebih kurang RM1,800. Itu kalau mereka mendaftar persekolahan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang kedua, jika sekiranya murid-murid ini mempunyai kad OKU, mereka juga layak untuk mengikuti mana-mana pertandingan yang dikelolakan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh seperti nilam, pendidikan khas. Kalau kita tengok di setiap pertandingan itu, olahraga, dia ada kategori-kategori yang tertentu. Kalau sekiranya murid ini hanya disahkan oleh doktor, mereka sememangnya tidak diberikan peluanglah untuk mengikuti mana-mana pertandingan. Kerana di setiap pertandingan, syarat utamanya adalah pemegang kad OKU. Dan yang ketiganya, sebagai murid berkeperluan pendidikan khas, jika bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka juga layak yang kita panggil rancangan makanan tambahan. Jadi maknanya murid-murid yang mempunyai kad OKU, tak kira sama ada murid ini di mainstream school ataupun berada di special class, maka mereka ini juga layak untuk diberikan rancangan makanan tambahan. Itu antara specialities lah yang kita berikan kepada murid-murid yang pemegang kad OKU. Okay, good. Next question for Puan Gustina daripada Dr. Zol. Any hard copy guidelines that we seek for us to give to parents so they can understand the flow of the child to be in the special class? Any website, any rujukan? Supaya parents tahu dia punya flow macam mana from the time that we get the OKU card for them and then up to the penempatan. Ada tak apa-apa sumber rujukan website ke?
Actually kita menggunakan pelbagai pendekatan bagi mewar-warkan berkaitan dengan penempatan yang boleh kita berikan kesedaran kepada ibu bapa. Kalau dari segi guideline iaitu bahasanya lebih kepada akta pendidikan, saya risau. Saya boleh kongsikan pelbagai jenis garis panduan. Cumanya kalau kita serahkan kepada ibu bapa, mungkin technically bahasa pendidikan yang diguna pakai laras bahasa itu agak-agak berbentuk perundangan. Jadi di sini alternatively kami di unit pendidikan khas cuba untuk memudahkan perkara ini, iaitu melalui grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram. Selain daripada itu, saya sendiri mengambil inisiatif untuk membuat Facebook kepada yang mana ibu bapa yang ingin bertanya tentang pendaftaran dan sebagainya lah. Yang ini yang diusahakan inisiatif daripada unit saya. Okay, mungkin nanti Puan Gustina boleh share nama Facebook page. Later we will put it in the chat box. Alright, I'll ask the admin team to do. Thank you very much. Next question untuk Puan Gustina juga. What about children with mental health issues? Adakah mereka dikategorisasi seperti murid berkeperluan pendidikan khas? Baik, bagi menjawab soalan ini, terima kasih. Saya rasa pada petang ini agak panas juga ya soalan-soalan berkaitan dengan pendidikan. Baik, untuk soalan ini saya ingin menjawab dalam sebagai murid yang ingin mendaftar pendidikan, kita akan merujuk kepada satu akta pendidikan, iaitu Akta Pendidikan Khas 2013. Di dalam penterjemahan akta tersebut, iaitu kita pegang sebagai Kod Amalan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas yang mengkategorikan murid-murid berkeperluan pendidikan khas kepada 6 kategori utama. Manakala di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka punya akta OKU 2010 kalau tidak silap saya, kategorinya ada 7. Bermaksud di sini ada satu kategori yang kita tidak dapat untuk menempatkan kesesuaiannya itu. Kesesuaian bagi kategori tersebut bukanlah berada di special class. Dan 6 kategori itu tadi adalah pendengaran, penglihatan, fizikal, masalah pembelajaran yang pelbagai, ADHD, disleksia, ADD, global development delay, itu berada di bawah learning disabled, dan kemudiannya pertuturan, dan yang satu lagi adalah multiple disabled. Di kesempatan ini juga saya ingin mewawarkan dalam daerah Kuching kita ada satu-satunya sekolah yang menawarkan kelas yang multiple disabled, iaitu berada di dalam Sekolah Pendidikan Khas Kuching, Jalan Matang. Jadi di situlah adanya kelas bagi budak-budak yang multiple disabled. So far yang diusahakan sekarang masih dibina modul untuk kurikulum pembelajaran bagi multiple disabled ini. Saya harap saya menjawab soalan tersebut, dan satu-satunya kategori yang kita tidak tempatkan di dalam special class adalah kod di bawah JKM, iaitu ME, mental. Kerana murid-murid yang sebegini sebenarnya dia boleh bersekolah, tetapi penempatannya adalah berada di mainstream kelas. Saya harap saya dapat menjawab soalan itu tadi. Great. Thank you very much. I think there are no more questions from the chat box. Okay, now, oleh kekangan masa, we will end here. It has really been an eye-opener listening to all three of you today. Thank you so much for coming. And for our doctors today, we hope that you carry home new knowledge to improve our care for children with learning disabilities that we encounter in our day-to-day practice. So once again, thank you to Puan Mabel, Miss He, and Puan Justina for coming for today's talk. Now, reminder to all our participants online to scan the QR code, which we will flash in a minute for attendance, or you can click on the link provided in the chat box, because we will be emailing your e-certs in the next couple of days. Right? Thank you so much for joining us today. That's all.